नदिया जिले के कृष्ण नगर के घुरनी पानी नाला इलाके में पति के साथ घूमने जा रही एक विवाहिता पर उसके पुराने प्रेमी ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमिका के साथ साथ उसका पति भी घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम सुभजीत दास और उसकी पत्नी अदिति घोष है। 4 महीने पहले दोनों का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह से पहले अदिति तापस प्रमाणित के साथ प्रेम करती थी। घटना वाले दिन अदिति अपने पति के साथ जब मेला घूमने जा रही थी, तभी उसके पुराने प्रेमी ने धारदार हथियार से दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन दोनों को शक्तिनगर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अभियुक्त प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। মেরেছে আপনার জামাইকে, মানে জামাইকে আর মেয়েকে মানে ঘরে হেসতেই মানে জাগ মেরেছে, হাতের ডানায় মেরেছে, কোপ ঘাড়ে মেরেছে, কোপ হ্যাঁ এইসব জায়গায় সব কোপ মেরেছে। মেয়েকে কোথায় মেরেছে? মেয়েকে মাথা কপালের এখানে। তার মানে মেয়েকে জামাইকে দুজনেকেই কোপ করেছে। তাহলে এই নতুন যে জামাই মানে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাকেই বেশি কোপ করেছে। হ্যাঁ তাকে বেশি কোপ করেছে। এই কোপ করার কারণটা কি? এই মারার কারণটা কি? এটা কারণটা কি মারার কারণ? কারণ ওই যে মেলায় এসছে, ও আগে ওই যে প্রেম ভালোবাসা ছিল, মানে যেহেতু একে বিয়ে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে পারিনি বলে সেই রাগে কি না, এবার ছেলে জোর করে মেরেছে রাগ করে।